Mamaya. Ready? Move! Picho, atras. Oh, di ba? Maganda. Oh, galing ha. Okay. Tayo. Last one. Ready? Ready? Move! Picho. Ganda oh. Oh, di ba? Maganda pag sabay-sabay. Okay. Ready? Move! Galing ha. Perfect. Baka isipin mo, ma'am, nakaganti ka na, ma'am, ha? 5'9", yan, matitikas. Galing, ha? Yan, oh. Yung dalawa yan, nagtatalo, oh. Press! Saksak! Ito, atras, agad! Yun, control agad, control! Guys. Tira. Yun, ganda. Ganito ang kaganapan doon sa Balian Training Center. Talagang actual lang tinitraining nila. Talagang kung paano mag-control. Yan. Papakita ko sa inyo kung paano mag-control na hindi mo. Are you ready? Ready? 1 Buses 2 3 4 5 6 7 8 9 Kasbiran 10. Are you ready? Ready? Move! Focus. Uy, napilay na. Dampot agad. Control. Dampot. Okay to sa likod ha. Ganda yung diskarte, ganda yun sir. Tama yun, no? Panguwi din ha, sa body. Yun, sa ulo. Pag sa ano sila, huwag mong